بحیرہ احمر بھی کہلاتا ہے کی طرف نکلے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے تھے۔ اس کے علاوہ عورتیں، لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم کو ہفتے کے دن غروب آفتاب کے بعد مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو آپ علیہ السلام کے نکلنے کی خبر صبح کو ہوئی۔ اس نے فوری طور پر 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بکھری موجوں کو دیکھا تو گھبرا اٹھے، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 61 سے 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ لشکر فرعون یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ فرعون بھی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو چکا تھا، لیکن پھر اپنے اوپر فرعونیت سوار کرتے ہوئے بولا، تم لوگ فکر نہ کرو، یہ سب کرشمہ میری ہیبت کا ہے، جس سے دریا کی روانی رک کر راستے بن گئے ہیں تاکہ میں اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کر سزا دے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریائی راستوں کے اندر سما گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا اور دریا کے سب حصے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ مومن کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نے اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دیا، جس کا سب نے مشاہدہ کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ دوستو، آج بھی فرعون منفتح ثانی کو حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت یوم عاشور کو ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، تم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، لہٰذا تم بھی روزہ رکھو۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے 140 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہاں والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو
वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हजूर में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। सूरह आराफ की आयत नंबर 142 से 145 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों को मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलामी का दूसरा वाक़या था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए कोहे तूर गए तो पीछे सामरी नामी एक किब्ती ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और यह ज़ाहिर नाप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया जिसमें उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मट्टी भी शामिल कर दी। ये मट्टी उसने चुपके से उस वक्त ले ली थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन लोगों को दरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ कुछ बैल की आवाज निकालता था, यानी जब उसमें हवा दाखिल हो जाती तो उसमें से गाय या बैल की आवाज निकलती। उस आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला, यही तुम्हारा असल माबूद है। और इसका कुरान पाक की सूरह तौहा की आयत नंबर 88 में इस तरह से जिक्र आया है, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत जिसकी गाय किसी आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को सख्त नागवार गुजरा। गजबनाक होकर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें सख्त सुस्त कहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत खींचो, दरअसल कौम ने मुझे कमजोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के दरपे हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा, मैंने फरिश्ते के नक्शे पास से मट्टी एक मुट्ठी में भर ली थी, फिर उसको बछड़े के कलब में डाल दिया और मुझे यह काम भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, जा दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दरसो तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मरतबा फिर हीले बहाने करने लगे और बोले, ऐ मूसा, हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह से रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद ना देख लें कैसे यकीन कर लें। उनकी इस हठधर्मी और सरकशी पर कोहे तूर लरज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बाज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानुहु से दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने उन सब को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गिड़गड़ाकर तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्बे आदत फिर शिर्क में मुब्तला हो गए। इस मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सरों पर कोहे तूर को मुअल्लक फरमा दिया, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 63 में इरशाद है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए
कि कहीं इस बड़े पहाड़ के नीचे दबकर खत्म ना हो जाएं। चुनाचे वो सजदे में गिरकर तौबा और इस्तगफार करने लगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वादी तैया में कैद के दौरान अल्लाह ताला के इनामात की जो बनी इसराइल पर हुए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कौम जब्बारीन का कब्जा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदो कामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहरो जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही जरूरी है तो आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम का परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहूदगियों को अब तक बड़े सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें माफ़ी दिलवा देते। लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तेह में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन व सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो जमीन में फैले होते थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मन्नो सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 60 में इस तरह फरमाया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो, मगर जमीन पर फसाद न करते फिरो। लेकिन दोस्तों, बनी इसराइल ने हस्बे आदत नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री करते हुए अदना चीज़ों की फरमाइश कर दी, जैसा कि कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हमसे एक किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। वादी तह में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और 2 नेक बंदे हजरत यूशा बिन नून और हजरत काले बिन युकन्ना भी थे। और अल्लाह ताला उनके तुफैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सज़ा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। लेकिन बनी इसराइल अपने मकरो फरेब से बाज ना आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक और वाक़या भी काबिल ज़िक्र है, जो बैल ज़िबा करने के हवाले से है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई बुजुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत मालदार बूढ़ा था, जिसके भतीजे उसकी मौत के मुतमन्नी थे ताकि वो वारिस बन जाए। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश फेंक दी। लोगों को सुबह पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हो गई, मगर कुछ इल्म ना हो सका। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबा करें। कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूं। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। कहा, परवरदिगार फरमाता है वो बैल बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो।
और जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछकर बताइए कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, जमीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह के दाग ना हो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबह किया तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया? उसने जवाब दिया, मुझे फलां भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया। यूं अल्लाह ताला ने उस कौम के कहने पर कातिल का पता उन्हें बता दिया। दोस्तों, रिवायात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक तफसीली वाक़या भी मिलता है। वीडियो के लंबा होने के डर से ये वाक़या बयान नहीं किया जा रहा। ये वाक़या हम किसी और वीडियो में आपके लिए बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और कारून के वाक़े का तज़किरा करते हैं। याद रहे कि कुरान करीम के 28वीं सूरत सूरह क़सस की आयात 76 तक 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का तज़किरा फरमाया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर व कबीर लेकिन नहायत मुतकब्बिर, मगरूर, जालिम और हासिद शख्स था। कुरान करीम के मुताबिक उसके खजानों की कुंजियां कई ताकतवर लोग मिलकर बमुश्किल उठा पाते। हजरत अता रहमहुल्लाह अलैह से रिवायत है कि उसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मदफून खजाना मिल गया था। याहिया बिन सलाम रहमहुल्लाह अलैह और सईद बिन मुसैब रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कारून सरमायादार था और फिरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पर मामूर था। उस ओहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। बाज़ रिवायात में है कि कारून तौरात का हाफिज और आलिम था और उन 70 असहाब में से था जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिक़ात के लिए मुंतखब फरमाया था। मगर उसे अपने इल्म पर नाज़ो गरूर पैदा हो गया था और उसे अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा था। रूहुल मानी में मोहम्मद बिन इसाक रहमहुल्लाह अलैह की रिवायत से नकल किया गया है कि कारून तौरात का हाफिज था और दूसरे बनी इसराइल से ज्यादा उसे तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ। उसकी मुनाफकत का सबब दुनिया की जाहो इज्जत की बेजा हिरस थी और चूंकि पूरे बनी इसराइल की क़यादत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनके वजीर और शरीके नबूवत थे, उसको ये हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरा इस सियादत और क़यादत में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे इसमें कुछ दखल नहीं। मगर इस पर मुतमईन ना हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। दोस्तों, फरमाने इलाही है कि एक रोज कारून बड़ी आराइश, ठाठ और शान व शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे कहने लगे, जैसा मालूमता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़ा ही साहिब नसीब है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह का इल्म दिया गया था और जो साहिब ईमान थे वो कहने लगे, तुम पर अफसोस है। मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब और अजर अल्लाह के यहाँ तैयार है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि कारून एक बखील शख्स था जिसे मालो दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो ज़कात देता और न अपना माल गरीबों पर खर्च करता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तंबीह के बावजूद उसका गरूर व तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद, बखीली और गरीबों से नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसे उसके माल व दौलत समेत जमीन में दफन कर दिया। जैसा कि कुरान पाक की सूरह क़सस की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस हमने कारून को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। और यूं अल्लाह ने एक अमीर, कबीर, मगरूर और बखील शख्स को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया।
दोस्तों ये तो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाक़यात। अब तज़किरा करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि बनी इसराइल सहराए तेह में 40 बरस तक भटकते रहे। उस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज सफर करते, लेकिन शाम को उसी जगह मौजूद होते जहां से सुबह चले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तह में हूर नामी पहाड़ पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 बरस की उम्र में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मर खप गए। बनी इसराइल की औलाद और हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हजरत कालिब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल शाम और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया। तो मलकुल मौत वापस अपने रब के पास पहुंचे और अर्ज किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखें, तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल जिंदगी मिलेगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सूंघाई और रूह कब्ज कर ली। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। मसनद अहमद में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहां सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मेराज की अहादीस में भी मिलता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फ़र्ज फरमाई थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों में तखफीफ का सवाल कीजिए, क्योंकि मैं बनी इसराइल को बहुत आजमा चुका हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान बार बार आते जाते रहे और हर मर्तबा नमाज में तखफीफ होती रही, हत्ता कि दिनों रात में 5 नमाजों तक तखफीफ हो गई और अल्लाह ने फरमाया, ये है 5, लेकिन सवाब 50 का ही मिलेगा। और यूं आप अलैहिस्सलाम की वजह से नमाजें 50 से 5 रह गई। दोस्तों आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम का नाम 2 मकामात पर आया है। एक सूरह अनबिया में जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्कफल अलैहिस्सलाम ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था, बिलाशुबा वो सब सालेहीन में से थे। और सूरह स्वाद में फरमाया, और याद करो इस्माईल अलैहिस्सलाम और यूसा और जुल्कफल को, वो सब नेक बंदों में से थे। याद रहे कि हजरत जुल्कफल अलैहिस्सलाम का जिक्र दोनों बार हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद फरमाया गया और शायद इसीलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फर्जंद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी बशर बिन अय्यूब, जबकि जुल्कफल उनका लक़ब था। हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुल्कफल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ताहम बेशतर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में मबूस किए गए। रिवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम शुरू में हजरत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज फरमाए गए। अलबत्ता ये बात याद रहे कि अहादीस मुबारका में आप अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक भी मनकूल नहीं। तौरात और इंजील भी तफसीलात देने से कासिर हैं। तवासीर और तवारीख में भी सकूत का आलम है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उनकी बेइज्जत के वक्त बनी इसराइल में कोई ऐसा खास वाक़या पेश ना आया हो जो इबरत व बसीरत और मौज़्ज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान मजीद में अमूमी तौर पर साबका अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के वही हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे अहले अक्ल व दानिश इबरत हासिल करें।
जैसा कि सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, साबका अनबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत व इबरत हो। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नबी थे या वली। तो आपको बताते चलें कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ मुफ़स्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ उनकी नबूवत और बाज़ उनकी विलायत के कायल हैं। इमाम इब्न जुरैर रहमहुल्लाह अलैह ने उनकी बाबत तवक्कुफ़ इख्तियार किया है, जबकि हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका जिक्र अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ आना और उनके लिए तारीफ़ व तौसीफ़ के कलमात से अयां होता है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफस्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, तहम बाज़ का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ करने वाले एक दाना शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और सालेह इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में मबूस फरमाए गए। बाइबल के मुताबिक जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक ले गया, जहाँ दरिया खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तेल अबीब रखा। वो यहूदी वहाँ कई दहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हिज़्क़ील तो मौजूद है, लेकिन हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में खामोशी है। दोस्तों, जहाँ तक बात है ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया की, तो ज़ुल्कफ़ल का लफ्ज़ी तर्जुमा साहिब नसीब है, ताहम इसका एक मतलब हक़ व इंसाफ के साथ कफ़ालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह से मनकूल है कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम नेक और सालेह इंसान थे, और चूंकि वो अपनी कौम की कफ़ालत करते और उनके दरमियान हक़ व इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करते थे, लिहाजा कौम ने उन्हें ज़ुल्कफ़ल यानी कफ़ालत करने वाला कहना शुरू कर दिया। एक रिवायत ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के मजहबी रहनुमा और अल्लाह के नबी थे। कौम के तमाम मामलात की निगरानी और कफ़ालत उनके अहम फैसले हक़ व इंसाफ के तकाज़े मद्देनज़र रखते हुए किया करते, जिस पर कौम आप अलैहिस्सलाम से बेहद खुश थी। चुनाचे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ज़ुल्कफ़ल कहना शुरू कर दिया। बाज़ कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक रिवायत यह भी है कि एक शख्स के ज़ामिन बनकर कई बरस तक कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की, लिहाजा ज़ुल्कफ़ल कहलाने लगे। एक और रिवायत के मुताबिक मुल्क शाम का बादशाह बुजुर्गी, मामला फहमी, पाकीज़ा अखलाक, शीरीं कलामी और नफीस आदात व अतवार की वजह से आप अलैहिस्सलाम को पसंद करता था, और आप अलैहिस्सलाम उसके दरबार में बाआसानी चले जाया करते, जहां बादशाह मजहबी मामलात में आप अलैहिस्सलाम से मशवरे भी करता। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो बनी इसराइल से सख्त अदावत रखता था। एक मरतबा उसने बनी इसराइल के बहुत से मजहबी रहनुमाओं को कैद में डालकर उनके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ तो बादशाह के दरबार में पहुंचे और दरख्वास्त की कि उन सबको कत्ल करने की बजाय उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो उनकी इस्लाह कर सकें। बादशाह ने कैदी उनके हवाले कर दिए। वो उन्हें अपने गांव ले आए, जहां कई दिन मेहमान रखा और उनके साथ निहायत इज्जत व एहतराम का सलूक किया, फिर उन्हें रिहा कर दिया। ये मजहबी रहनुमा जब अपनी कौम में वापस पहुंचे तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ज़ुल्कफ़ल के नाम से याद किया, जिस पर बनी इसराइल आप अलैहिस्सलाम को ज़ुल्कफ़ल कहने लगे। बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा की हैसियत से वादा किया था कि उनकी गैर मौजूदगी में बनी इसराइल की कफ़ालत उन्हें शरीयत मूसवी अलैहिस्सलाम के पैरवी और तौरात पर अमल पैरा रहने की तलकीन करते रहेंगे, इसीलिए उनका नाम ज़ुल्कफ़ल पड़ गया। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम के हवाले से इब्न जुरैर रहमहुल्लाह अलैह ने मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह से एक किस्सा नकल किया है, और इब्न अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी उसी से मिलते जुलते बाज़ आसार नकल किए हैं, जिसकी सनद मुनक़ता है, यानी उन दोनों बुजुर्गों और उनसे रिवायत करने वालों के दरमियान कुछ नाम नहीं है। ऐसी सनद को इस्लाह में मुनक़ता कहा जाता है। बारकैफ हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ज़ईफ़ हो गए तो ख्वाहिश ज़ाहिर की कि काश अपने मरने से पहले किसी नेक और साले शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर कर देता,
تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات ہی میں تم سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم تینوں پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یسوع علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ علیہ السلام کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت یسوع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ کہتے ہیں کہ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا، چنانچہ اپنے کارندوں کو حکم دیا، ذوالکفل علیہ السلام کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو، لیکن جلد ہی وہ سب ناکام ہو گئے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت پراگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے مکان پر پہنچا۔ ابھی آپ علیہ السلام اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ علیہ السلام اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طویل کر دیا کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ علیہ السلام اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کے مجلس میں پھر آپ علیہ السلام کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ علیہ السلام دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا مگر نہیں آئے۔ بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے۔ انہیں جب پتا چلا کہ آپ علیہ السلام مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ علیہ السلام کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ علیہ السلام اس کے منتظر رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر نیند کا شدید غلبہ تھا۔ چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ علیہ السلام کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا، آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولے۔ تاہم آپ علیہ السلام بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر موجود ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا، خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑے دیکھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ آپ علیہ السلام دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئی، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ علیہ السلام نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ علیہ السلام کو قابو نہ کر سکے، اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔
मैं चाहता था कि आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा दिलाकर गजबनाक कर दूं और ईफाई अहद में नाकाम बना दूं, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। दोस्तों, खुलासा कलाम ये कि हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत यसा अलैहिस्सलाम नबी के खलीफा और अल्लाह के वली थे। हो सकता है कि उनके खास महबूब आमाल की बिना पर उनका जिक्र अनबिया कराम के साथ किया गया हो, और इसमें भी कोई बाइद नहीं कि शुरू में वो हज़रत यसा अलैहिस्सलाम के खलीफा ही हों, फिर हक़ ताला ने उन्हें मनसब नबूवत अता फरमा दिया हो। दोस्तों, जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात और मज़ार की, तो इमाम तिबरी रहमहुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम ने 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने उनकी उम्र 95 बरस तहरीर की है। शाम के दरअल हुकूमत दमिश्क में जबल क़ासियून पर आप अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जहाँ हर साल हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। ताहम इराक़ समेत कई और मकामात पर भी आप अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ारात बताए जाते हैं। वल्लाहु आलम। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इन खुदादाद सलाहियतों की बदौलत पूरे इलाके में पसंदीदा नज़रों से देखा जाता था। उनकी शख्सियत इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी उन्हें देखता उनसे मुतासिर हुए बगैर ना रहता। रंग सुर्ख व सफ़ेद था और खुद खाल हसीन, गुफ्तगू में सलीका और एहतराम था। कद पस्ता, आंखों में भूरापन और सर के एक गोशे में गंज था। याद रहे कि हज़रत दाऊद यहूदा की नस्ल से है। शजर नसब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। आप इब्राहीम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे के ख़ानदान में वाहिद शख्सियत थे जो बैक वक्त पैगंबर, रसूल, साहिब किताब और बादशाह थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 क़ब्ल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी, निहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफ़ा खुदाबंदी में मिली थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से क़बल बनी इसराइल में नबूवत आलुल अवी बिन याकूब अलैहिस्सलाम में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे ख़ानदान यहूदा बिन याकूब अलैहिस्सलाम में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। और याद रहे कि अनबिया कराम अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। जैसा कि कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। दोस्तों, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फतह का तज़किरा करते हैं जो कमसिनी की उम्र में आपको हासिल हुई। कहते हैं कि कौम एमालका के जालिम व जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफ आरा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपने गुलैल के साथ शामिल था। क्योंकि नौउम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामाने हरब से सजाए निहायत रौनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी न कर पाया था कि अचानक उनकी सफ़ों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवील क़ामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्ज़ो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लैस फौज को संभलने का मौका ही ना मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलैल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता। लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया।
जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों का चाहा उन्हें इल्म दिया। दोस्तों, मालूम हुआ कि वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और ये आप अलैहिस्सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी ज़बूर भी अता फरमाई। कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 163 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। और सूरह निसा में इरशाद बारी ताला है, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की थी। दोस्तों, इमाम बग़वी रहमहुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं, ताहम उनमें हलाल व हराम और फ़राइज़ व हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लुग़वी मानी पारे या टुकड़े के हैं। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिलनशी आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन्नो इंस, दरियाओ, समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी ज़रबुल मिसल है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर क़िरात को आसान और हल्का कर दिया गया। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती आप अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते, अबू मूसा को अल्लाह ने लहने दाऊदी अता फरमाया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद की 9 सूरह मुबारका, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह इनाम, सूरह अल असरा, सूरह अनबिया, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह स्क़ाद में 16 मकामात पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बाज़ सूरतों में तफसील से और बाज़ में मुख्तसर तौर पर उनके हालात व वाक़यात बयान किए गए हैं, जबकि उन पर नाज़िल करदा किताब ज़बूर का 3 सूरतों में जिक्र है। अल्लाह ताला सूरह अनबिया की आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को दाऊद के लिए मुसख्खर कर दिया कि उनके साथ तस्बीह करते थे और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया। इसी तरह सूरह स्वाद की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ अल्लाह की तस्बीह किया करते थे और परिंदों को भी कि जमा रहते थे और उन सब के फरमाबरदार थे। दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी उन कलमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनके साथ जिक्र इलाही में शामिल हो जाते। इसी तरह पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह ताला की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की जिंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें उसका शऊर नहीं। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें है वो सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। दोस्तों, ये आप अलैहिस्सलाम का एक अजीम मौजज़ा था कि हर चीज आपके साथ मिलकर अल्लाह की तस्बीह करती थी और इसके अलावा भी अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को मौजज़ात अता कर रखे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दूसरा मौजज़ा ये अता फरमाया था कि लोहे को उनके लिए मोम की तरह नर्म फरमा दिया था, जैसा कि सूरह ज़बा की आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और उनके लिए हमने लोहे को नर्म कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों के अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, क़तादा और आमश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए लोहे को नर्म कर दिया
حتیٰ کہ بغیر آگ و بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت پڑتی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کو انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہیں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے زرہ سازی کی حکمت کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا، اور ہم نے اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہترین ہے، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عبادت و اطاعت کی۔ قرآن مجید کی سورہ سعد کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے، جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ دوستو، یاد رہے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتداء و پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام کو بہت سے اوصاف حمیدہ سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کی، جو نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ دوستو، مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی،
پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلا کرتی، اور اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کی۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، کیونکہ یہ بادشاہت صرف انسانوں پر محدود نہیں تھی بلکہ یہ بادشاہت جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر اور دنیا کی ہر چیز پر تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیوں کا علم بھی عطا فرما رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑے بہت سے واقعات بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ دوستو سب سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینا آداب بن ارم بن ہارون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32 اور 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے تسخیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے،
और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे और उनके निगहबान हम ही थे। याद रहे कि इन जिनों में भी दो तरह के जिन्नात थे। एक तो अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफर थे उन्हें शैतान कहा गया। वो अपने कुफर और सरकशी के बावजूद